Ikiwa unahitaji kujua marafiki ambao uko nao wamevutiwa na nini kwako, yani ni nini ambacho kiliwa attract kwako, ama unataka kujua ni njia gani ambao unatengeneza marafiki, jaribu kuangalia mahali Zuhura ama Venus iko katika birth chart yako. Venus inasimamia kile ambacho unavutia watu. Unapata marafiki wanavutiwa na wewe kwa ajili ya ABCD, jaribu kuangalia. Cha pili, angalia nyumba yako ya 11. Nyumba yako ya 11 inasimamia marafiki, inasimamia vikundi. Pia angalia nyumba yako ya 3. Nyumba yako ya 3 inasimamia jinsi unavyoongea, jinsi unavyonena na watu, unapata wanavutiwa na wewe. So, ikiwa kwa mfano, nyumba yako ya 11 iko katika Cancer, utapata we ni mtu ambaye unapatana na marafiki ambao wanakaa kama vile familia, ama wambeba mother nature, wanakujali, wanakutekea vitu kama hizo. Ama utapata tuseme kama uko na Leo kwa nyumba ya 11, unapata marafiki ambao wako very creative, very loyal, wanakujali, yani mtu wakusema tu ukweli. Ubunifu wao uko top notch. Na ukitaka kujua utapatana nao katika njia gani hao marafiki, jaribu kuangalia ni sign gani iko kwa nyumba yako ya 11. Tuseme kama wewe uko na Cancer katika nyumba ya 11, Cancer inaruliwa na the moon. Jaribu kuangalia moon iko kwa nyumba gani. Kwa mfano, ikiwa moon iko kwa nyumba ya 3, utapatana na marafiki zako either kwa usafiri, either majirani, either kupitia marafiki, vitu kama hizo. Na ikiwa iko katika nyumba tuseme ya 10, utapatana na marafiki zako maybe katika kazi, ama maybe huku nje vile mnazunguka left, right and center, mnapatana nao kule, lakini most of the time utapatana nao katika career yako. Na ikiwa katika Pisces, utapatana nao katika masuala ya spirituality, mambo ya rohoni, maybe kanisani huko mkijiunganisha ndio utapatana nao. Na ikiwa maybe kwa nyumba ya Libra, utapatana nao mkiwa mnafanya kazi pamoja, ama kupitia wapenzi, hizo mambo na mahusiano, courtship, vitu kama hizo. Pia jaribu kuangalia mahali Zuhura iko. Zuhura inasimamia nini? Vitu ambavyo unavutia watu nayo. So tuseme Zuhura ikiwa kwa Gemini, utavutia watu kupitia nini? Maongezi. Zuhura ikiwa kwa Pisces, utavutia watu kupitia masuala ya rohoni. Zuhura ikiwa tuseme kama ni kwa Sagittarius, itasimamia, utavutia watu kupitia hekima yako ambao uko nayo, kupitia masomo, kupitia usafiri. Pia Mercury mahali iko. Kumbuka Mercury ndio inasimamia nyumba yako ya 3, inasimamia vile unavyoongea na watu. Jaribu kuangalia mahali Mercury iko, vile unaongea na watu ndio utapata unavutiana na watu. So ukitaka kujua marafiki zako watakuja kwa njia gani, ama unavutiwa nao kupitia njia, yani wanakufuata ama unaona get attracted to you kupitia nini, jaribu sana kuangalia nyumba ya 11, nyumba ya 3, na nyumba ambayo Venus ama Zuhura iko. Nyumba ambayo Venus ama Zuhura iko inasimamia mvuto, unavutia watu kupitia nini. Nyumba ya 3 inasimamia vile unavyoongea na watu. Nyumba ya 11 inasimamia mambo na urafiki, mambo na groups, mambo na community, vitu kama hizo. So jaribu sana kuangalia. Alafu pia jaribu kuangalia hiyo ascendant sign ama descendant. Unaweza pata wewe ni tuseme Virgo rising ama Pisces rising, inasimamia mvuto yako. Tuseme wewe kama kwa mfano wewe ni Pisces rising, utakuwa unavutia watu vile unaongea polepole kwa utulivu, vile unapenda kusikiza watu, katika masuala ya rohoni hapo, the way you speak, the way you are calm, the way vile una empathy, yani vile unachamu watu na your empathy skills, unapata unavutia watu. So ikiwa unataka kujua maybe marafiki zako wanakuja kupitia njia gani, unaweza kuweka pale chini kwa comment section. Nyumba ya 11 iko kwenye kundi gani, Venus iko kwenye nyumba gani, your ascendant sign ni gani, nitakuelezea marafiki wako wanakuja kupitia njia gani. Haya, unawavutia na nini, vitu kama hizo. I hope umenielewa vyema.